Okay, dali ra man day makalimot oy. Okay na ana. Papasaylo pa ko ninyo. Katugo na si ko si Pia. Ay tugtog Pia. Mukalit rabi akag katawa. Pati nga taki sa imong gikatawan. Okay. So, nakita na ninyo ang PPT. Okay, so muna atong topic karon, it's all about common communicable diseases. What is communicable disease? Mao na siya. Wala pa ta sa how communicable disease be prevented. So, diri sa ta. Uy, si Ma'am Bernal. Okay. So, take note ha kay basin akong recorded, dili ma-record. Okay, so guys, what is communicable disease? So, can give a definition about what is communicable disease. Yes, humunong. Kuan siya ma'am kanang disease siya nga kanang pwede siya mapasa from one person to another. Yes, very good. That is a communicable disease or diseases. Communicable diseases or infectious disease refers to any illness that can be passed or transmitted from one person to another, directly or indirectly, or through carriers na gitawag nato og vectors. Okay. So, it potentially to spread poses a danger to large populations. So, what about epidemics? Unsa man ang epidemics or pandemics? Okay, who can relate sa manang epidemics or pandemics? That is a result, guys, if the spread of a certain disease will not be controlled. So, mo na ang atuang na-experience karon, di ba? Last 2000, kanus nagsugod ganitong pandemic na to? 2020? 2020 ba to? 2020. Okay, so mo na siya nga gitawag nato nga epidemic or pandemic nga kanang koan nga case sa katong 2020 COVID-19. So kay nga naman that mo na diba ang resulta sa pag-spread sa mga certain diseases. Okay, na dili makontrol sa usa ka tao. So, epidemic refers to the rapid spread of infectious diseases to many people. So, a pandemic occurs when there is a global disease outbreak. So, matawag siya pandemic kung na gyud siya katibukan, di ba? Global na gyud. Tanan kita na dili lang kay ang Pilipinas ra ato ang naapektuhan, pati na ang tibuok kalibutan. Okay, so what are the ways of transmission or spread of the communicable diseases? So, communicable disease may spread through any of the following. First is direct transmission. When we say direct transmission, this is done through direct person to person. The word direct. So, that is such as kissing. Yan. Touching. Blood transfusion. Or sexual intercourse. So, di ba? Ato siyang i-relate sa ato ang na-experience karon. Di ba? Bawal ang sa pandemic or epidemic na ato ang na-encounter karon, na-experience karon, di ba? Bawal ang touching, bawal ta mag kinumustahay sa ato ang silingan or sa atong kaila. Kay wala ta kahibalo nga kana di ay siya naaday siya kanang ingon ana nga kanang disease.
Okay, o nakuan siya ana, di ba? Okay. So bawal gyud ang kissing, tanan-tanan na any types of touching. Okay, or kanang magistorya lang nga naara pila ra ka distance, ba bawal po na siya. So that is direct transmission. Buri ko. Then ang indirect Bura ka. transmission naman, this occurs Di ba when the kalala ka ng pathogen pangalan? is transferred Ay, from bakit, one person to Ay, super another weird. indirectly, such as by touching objects, ayan, which serve as temporary reservoir of the pathogen or fomites, or inhaling tiny droplets released by an infected person through sneezing. Ayan. Through talking or coughing. So, mo nang magamit ta og face mask or face shield, di ba? Yeah. So that is indirect transmission. And how about airborne transmission? Okay, the airborne transmission, this occurs when pathogen such as viruses or bacteria are transferred from one person to another through the small respiratory droplets or dusts. The pathogens are transferred to a new host that comes into tract with them. So, the word airborne, nun pa nila naana sa hangin, okay, sa mga dust, abog. Okay, kakitaan na ba mo atong naisalida guys nga pag maagian sila o kanang hangin kay mahimo silang kana bang mura o mausab ang ilahang panghuna-huna. Okay. I forgot sa Netflix na ko na siya nakita. I forgot the title sa movie. Nga, muna ang ilahang balay, ilang sakyanan, kung wala pa sila naapektuhan, wala pa sila naagian atong hangin, kinahanglan nga kanang close cute kaayo. Kay, bird box. Bird Ay, box, bird box not bird box sumunong, lahi tong bird box. Oh yes, murag flu to siya. Mura, flu. Nga, pag maagian ka sa hangin, dili siya Korean. Pag maagian siya sa hangin, guys, kana ganing mausab ang iyahang pamuot niya. Okay. Either Naruto, sabi ni Corvera. Agoy ni Corvera. Bisa kung saan lang yun inyong nahuna-hunaan ng masalida, ha? Sige ra, i-share na ko na sa inyo, ha? Okay, kung unsa pag maagian gyud siya atong hangin, mausab ang iyahang hunahuna kibali na anay bacteria, virus nga nisulod sa iyahang lawas. Mo na nga ang iyahang mindset niya is lahi na. Okay, instead na iyahang pangalagaan iyang kaugalingon, iyahabang ka ng pasakitan iyahang self, or either magkuan siya ka ng iyahang patyo ng iyahang kauban. So, ingon ana. So, airborne transmission. So, from the air, from the dust, na mahimuon sa tao. Okay, then the last is the vector-borne transmission. It is occurs when pathogen is being transferred through carriers or vector like insect. Okay, such as flies, mosquitoes, yan, fleas, or other animals. So that is what we call vector-borne transmission. Okay, unsa gani ang direct transmission? Like, yes, utuhan. Kanang kuan gid siya, ma'am, direct person to person, ma'am, like hugging, kissing, touching, anak. Okay, and how about indirect transmission? Yes, Kawawa mo naman. Kuan, ma'am. During Pathogen person to another, ma'am. So, kibali, like, pag muubo ka, musipon, mo hatching ka, ma'am, like, nga na mapasa ang virus na naasay mo. okay. And for example, ni atching ka, o niya ang imuhang atching, imong laway, ni
ni adto sa lamisa, unya ikaw nga wa ka kahibalo ni touch ka sa table nga katong naa dito ang bacteria or katong laway nimo nga naay infection. So mo na siya ang indirect transmission. Okay, very good humonong. And how about the airborne transmission? Yes, Pia. Kung ano, kani siya ma-transfer siya from one person to another. Ay, kanang mag-count sa ino through dust, droplets, or sa air mo, kanang tahay mo, hatching out na imo mga droplets na mato sa air. Ang tahay ang person na nakakauban mo ma-inhale to, right, na nadama. Okay, so that's it. Very good, Pia. So mo na siya ang airborne transmission. Nasabtan, grade 8. So how about the vector-borne transmission? Yes, Sanchez. Kuan po, ma'am, pathogens is being transmitted through carriers or vectors like insects. Okay, so that is vector-borne transmission. Mo na bitaw ngano mang nga gidenggi mangko. Ngano man nga gidayariya mangko. Okay, tungod sa mga vectors. Okay, ang carrier mga animals or mga insects. So for example, langaw. Nang langaw gikan dito sa nitagpo dito sa tae, unya ni adto sa imuhang rice, unya lami pagit kay mong kaon. O yaks. Okay, so ingon ana, carrier ang mga insects, mga flies or even animals. So that is vector-borne transmission. Okay, mao na ang ways of transmission or spread of communicable diseases. Okay, so what are the common communicable diseases here in the Philippines? Okay, we have Ilantan. Ubo. Sip-on. kadaghan bag transition. Okay, we have acute respiratory infection. So acute respiratory infection, this is a acute respiratory or infection that may interfere with normal breathing. So it is usually begins as a viral infection in the nose, trachea, or lungs. So if the infection isn't treated, it can be spread to the entire respiratory system. So that is acute respiratory infection. So mga infectious agent niya morning adenoviruses, ano siya muna ang mga naong. Ayan, rhinoviruses. Okay, grabe ka colorful, no? Ayan, ana sila ka colorful. And pneumococcal. Okay, so muna siya ang mga dagway sa mga infectious agent na atong makita. Okay, nga moadto sa atong lawas. So unsa man ang sign and symptoms of this acute respiratory? So mao to nga congestion either in the nasal, yan, sinuses, mana siya, lungs, runny nose, cough, sore throat, mana siya, body aches, fatigue, o natong ma-experience. That is sign and symptoms of acute respiratory infection. Paano ba natin ito matreat, guys? How to treat or manage this kind of disease or kaninga sakit na ato ang ma-encounter? So, rest well, magana siya, pahinga lang. Then, increase fluid intake, okay, tubig. Then, cough and cold medications. Kung nagkakaroon naman tayo ng ubo, so muna siya. And, can take to reduce the symptoms kung naka-intake na ka og mga medicines for this type of disease na ma-encounter or ato ang makuha. So, aside from that, kinahanglan po nga naapoy medical assistance gikan sa atong physicians or doctors. Okay, next is pneumonia.
Pneumonia, that is anyone can get pneumonia. It is commonly a complication of a respiratory infection, especially the flu. But there are more than 30 different causes of the illnesses sa pneumonia. So infection of the lungs wherein the air sacs or alveoli are filled with pus and fluid which limits oxygen intake. So that is the pneumonia. So unsa man ang mga infectious agents nga naa sa pneumonia? Mao ni ang bacteria, okay, mo na ang mahitabo kung naatay pneumonia. This is normal alveoli nga there is no infection inside sa atoang lungs. Okay, so ang mga infectious agent nga magkakaroon tayo ng pneumonia, mao ni ang bacteria, viruses, and fungi. So, mao ni ang mahitabo kung naatay pneumonia, guys. Ayan, mura siya og kanang nana sa atong lungs.